मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आम सहित अछंती। भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर पई एकाकी सरकार करिछि एवं आपण मुख्यमंत्री हेइछंती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा जे आपण अनेक गुडी उपलब्धिर कथा कहले। मु व्यक्तिगत भाव में पचारि जे जो 11टी कार्य आपण ओडिशावासी करिछंती आ जो 21टी कार्य आगु करबा पई जाउछंती सेथिरु को कामटी करिकि सर आपण को लागिला जे एटा करिवार थिला ओ एटा करिकरी मु बहुत खुशी हेली जने मुख्यमंत्री हिसाब रे ए 11टी काम भितरु मु एबे मो अभिभाषण रे मु रखुतली कथा जे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ आह्वान देइछंती विकसित भारत करिया पई पड़िबो आ सेति पई प्रति राज्यर विकास हेले देशर विकास हेबो, राज्य विकसित हेले देश विकसित हेबो। आ सेति पई से जो कथा कहउतले समाजर 4टी वर्गर विकास कथा कहउतले ता भीतर बड़ सबुठारु सफलता आम सरकार नेइछंती सुभद्रा सुभद्रा योजना, वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तकरण। महिला माने होउछंती आम लोक संख्यार 50% अधा एवं समानंकु आमे जो स्तर रे आगकु नबा कथा सेमाने आमे भावंती जे सेमाने केवल घरे रहंती, घरर काम रे सहयोग करंती, सेमानकर आय किछि नाही। ये जो गोटे मन भीतर भावना अछि बा धीरे धीरे ताकू समय क्रमे सेमाने मध्य सामना को आसंतु, काम करंतु, व्यापार करंतु, वाणिज्य करंतु, विकास करिवा पई तांकर भागीदारी रहू। ये कथा परिवर्तन हेइछि आज केवल भारत वर्ष रे ओडिसा रे हेइ नै से कथा मु कहू नाही, किंतु जेभଳି भाबरे तांकू आगु को नबा कथा मु आसला परे देखिली वास्तव रे सेभଳି तांकर विकास करिवार गत सरकार मानकर हेइ नाही। आ वास्तव रे सेति पई जते बेले आमे आम घोषणा पत्र रे सुभद्रा योजना रे आम सरकार आसिले आमे तांको 50,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करिवु, जोथि पई कि समाने निजर व्यवसाय रे विभिन्न कार्यक्रम रे एसएच ग्रुप माध्यम रे विभिन्न क्लस्टर माध्यम रे समाने कार्यक्रम को त्वरान्वित करिवे। सेति पई सुभद्रा योजना रे आमे तांको 50,000 टंका देबा पई एवं गोटिए वर्ष रे 10,000 टंका देबु, 2टी किस्ती रे 5,000 करी एवं तांको पंजीकृत करिबा, चिन्हट करिबा ए गोटिए कठिन काम, किंतु समय भितरे आमे ताकू करि पारिछु। आज 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को जोड़ीछु, सेमानकु वर्तमान सुधा 15,000 टंका आमे देई सारिलुणी एवं ताहार रिजल्ट जोटा मु कहूतिली जे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षपति दीदी करबा पई गोटे बड़ संकल्प नैछंती देशर लक्षपति दीदी बनैया पई एवं गत वर्ष टार्गेट भी से देइतिले प्रति राज्य को, ता भितर ओडिसार टार्गेट थिला 17 लाख महिला को लक्षपति दीदी करैया पई। जदि सुभद्रा योजना ठीक भाव में इम्प्लीमेंटेशन हेई न थांता, से पैसा को लेकर जदि से खर्च जदि कर दे थांते अलगा खर्च रे एवं से इन्वेस्टमेंट करि न थांते, बिजनेस रे खटै न थांते, मु भाबुची हुए तो सेटा लक्षपति दीदी बनैबारे आमे असफल हेई थांतु। एवं जेहेतु आमे लक्षपति दीदी करिबारे आमे जो दिन घोषणा हला आमे भारत वर्ष रे प्रथम हला उड़ीसा, से दिन आमे अचीव करिथिलु 16,60,000। आज्ञा ए जो 16,60,000 लोक को आमे लाखपति दीदी बनैलु एवं से दिन आमे ग्राफ रे जहा इंडिया रो ग्राफ रे आसुतला आमे 1 नंबर स्थान अलंकृत करलु। आमे जानिलु जे सुभद्रा योजना रे जो 10,000 टंका देले प्रथम वर्ष रे एटा देबा द्वारा एटा गोटे बहुत बड़ सपोर्ट सेमान को मिलिला। सर सेही प्रश्न ही आपन को पचरिया पई जाउतली जे विरोधी बारंबार अभियोग मध्य कले जे वर्ष को 10,000 आ तापरे 5,000 दिया हला आ सेही 10,000 टंका नेकी जने महिला लक्षपति दीदी केमती हला, तार उत्तर आपन रखिया पई चाहिबे कि देखंतु से त काम करूथले एसएच ग्रुप रे काम करूछंती। मु एकता कहली जे ये क्रमान्वयटा महिला को आगु को आनिबा,
ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ତାକୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗତ ସରକାର ନେଇନଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଗତ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି କରିବା। କାରଣ ଲକ୍ଷପତି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ, ଆମ ଗତ ସରକାର, ତାହେଲେ ସୁନାମଟା ପାଇଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ନ ପାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେଟା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଖି ଆଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ହୁଏତ ଇଏ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ଏଟା ସତ ବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ନୂଆ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ତ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାରରେ କେବେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ସରକାରରେ ଜଣେ ବସିଲା ପରେ ଯେ ସବୁ କାମ କରିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ କାହାରି କେହି ମା ପେଟରୁ ଶିଖି ଆସିନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ତାପରେ ବିଧାୟକ ହେବା ଏମିତି ବି ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ସାର୍ 14 ମାସରେ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲାଣି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଯେ ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ହିଁ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୁଁ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 11ଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କହିଲି, କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଧାନ। ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ 800 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଗତ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ର ସହେଲାରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଦେଲେ କି? ଆମେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 100 ଦେଲେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ବାସ୍ତବତା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। এইটা কেউ এক্সপিরিয়েন্স মোর লা কি? ମୁଁ ତ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଯାହାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେ ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଏ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା ପଡିବ। ମୋହନ ବାବୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୋସ୍କୋ। ମୁଁ ସମ୍ପଦ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କାମ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, କେବେ କେଉଁଝର ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖ ଲୋକର ଚାକିରି ପାଇବେ, ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମୋହନ ବାବୁ, ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ଗତ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ନ୍ୟୁଜ ପୁରା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜୁଛି। ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା, ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଲା, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 2000 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ବନିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଅଛି, ଲୁହାପଥର ଅଛି, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ପାତରନ୍ତର ହୁଏତ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି କେବେଠୁ ଚାଲୁଛି ଜଣା ନାହିଁ, 50 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଜି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁର ତାଙ୍କର ସିଓ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୋସ୍କୋ ଆସିଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ। ବାସ୍ତବିକ ପୋସ୍କୋ ଆଜି ଆସିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ଆସିବ ନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପୋସ୍କୋ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆଗେ ଆସୁ, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି ଯେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେ ପୋସ୍କୋକୁ ପୁଣି ଆଥରେ ଆଣିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ କୋରିଆରୁ ମୁଁ ପୋସ୍କୋକୁ ଆଣିପାରିଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବୋଲିକିରି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ
गोटे फाइल ताको अप्रूवल एणु पोस्को आसी आ पोस्को आसी इंडिया को अर्थात आसी ओडिशा को एटा ओडिशा पाई गोटे बहुत बड़ कथा निजे गतकाली प्राइम मिनिस्टर साजन जिंदल को से बधई देले जे आपण लागिले आम ऊपर सरकार को ऊपर भरसा करले पोस्को आसिले इंडिया को एटा गोटे बहुत बड़ मैटर बहुत बड़ कथाटे कहले मोहन बाबू आउ गोटे प्रश्न ओडिशावासी मन में रही बारंबार सोशल मीडिया रे लिखते आपण बारंबार प्रधानमंत्री को देखा करुचंती प्रधानमंत्री ओडिशा बारंबार आसुचंती प्राय 6 थर आसी सारे केबे आसी नथिले एते थर जेतेबेले आपण प्रधानमंत्री को भेटंती प्रधानमंत्री मोदी आपण को ओडिशा विषय कौन कहते आ प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा को लेकर कौन स्वप्न देखिचंती जो स्वप्न आपण हाथ से साकार करबा पई चाहउचंती ए कथा मु कहि सारलेनी स्पष्ट भाव में मुझे कहवाई चाहूँगी प्रधानमंत्री ओडिशा को भल पाउछंती सबु राज्य को देश को भल पाउछंती किंतु ओडिशा को टिके अधिक भल पाउछंती कौन कहते ओडिशा विषय रे ओडिशा संभावनार राज्य ओडिशा रे मु जो कथा कहूली एठी खଣି अछि पानी अछि एवं ओडिशा रे भित्तिभूमि अछि पोर्ट अछि इते खଣି थाई करी ओडिशा जेतिकी शिल्प रे आगु को जीवा कथा एवं विकासर रास्ता जेतिकी आगु को जीवा कथा आज पछेई जाइछि किंतु तुमको दायित्व दिया जाइछि आ तमे ताकू पूरण करिवो मोर आशा अछि भरोसा अछि विश्वास अछि तुमको प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करिसंती निश्चित भाव में तुम ओडिशार लोकंकर आशा को पूरण करि पारिबो मु अछि तुम सांगरे ये मोदी ग्यारंटी ये कथा कहबार अर्थ होउची जे सबु बळे मते जेबे विदेश रे थिबे विदेश रु फेरला परे मु प्रथम मुख्यमंत्री प्रथम नेता जे कि से विदेश रु फेरिथिबे मु तांको मते से अनुमति दियंती मु तांको देखा करे दिल्ली रे एमिति 2 थर 3 थर हेलानी एवं से थकी नाहांती जेते बड़े मु चाहिए भेटिया पई केबे मना करी नाहांती एटा गोटे मोर बड़ सौभाग्य जे जो प्रधानमंत्री आज ओडिशा को जदि भल पाउ न थांते ताहले मुख्यमंत्री आसीबे आज देखा देबे राती गोटे बड़े आसिले आर दिन 11टा बड़े मते देखा देले ये चमत्कारिता ओडिशा को भल पाइबा आ ओडिशार विकास को आगो को नहीं काम करिबा जोटा कि आज गोटे बड़ सौभाग्य हमको पाइछि जे आमर जोटा CRRR कैपिटल रीजन जो रिंग रोड आज कैबिनेट अप्रूवल करिछि बड़ खबरटी आज न्यूज 18 8,000 कोटी रु अधिक टंकार आज कैबिनेट अप्रूवल आज हेइछि आम पई गोटे सप्ताह रे 2टा बड़ अचीवमेंट प्रथम अचीवमेंट हैला सेमीकंडक्टर हमको 2टी मिलिला ओडिशा को भारत वर्ष रे 4टी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल हैला 4टी रे ओडिशा को 2टी 4,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार आज 8,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंकार गोटे कैपिटल रीजन रिंग रोड आज अप्रूवल हैला गोटे सप्ताह रे 2टा कैबिनेट रे 2टा हैला 8 दिन रे ये कम बड़ गौरवर कथा नुह ये चमत्कारिता कौन आगु होउतिला आज ये जो पूर्वोदयर कथा आज ओडिशा विकासर कथा जो कहउछंती आ तार वास्तवता होउची आज इच्छा शक्ति थिले ये निश्चित भाव रे हेई पारिबो काहेकि ना आमे एहा को इच्छा शक्ति बल रे आज ताहा करि पारिछु आ आगामी दिन रे मध्य आहुरी बहुत बड़ चमत्कारिता आपण देखिया पई पाइबे मोहन बाबू आउ गोटे प्रश्न रहिबो जने वरिष्ठ सांबादिकଙ୍କ सहित मु कथा होउथिले से कहले जे ओडिसा रे गाँ गाँ रे समस्या होउची जे लोकंक हाथ रे टंका नाही लोक माने चाकरी करबा पई चाहुचंती काम करबा पई चाहुचंती अनेक ओडिसा बाहर को जाउचंती आपण मुख्यमंत्री हबा पर कारण आपण सरपंच रु विधायक हेचंती विधायक रु मुख्यमंत्री हेचंती केते नेता गाँ रो केते लोक आपण पाकु आस्तुवे के 100 200 300 एमते अनेक नेतांकर कहानी अछि ए जो लोक माने रहिचंती जहां हाथ रे टंका नाही तांको रोजगार दवा पई मुख्यमंत्री हिसाब रे आपण कोन चिंता करचंती मोहन बाबू निश्चित भाव रे मोदी जी से 4 वर्ग भितर युव वर्ग अच्छा योग्यता आधार से जॉब एम्प्लॉयमेंट देवा कार्यक्रम
ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଥିଲା ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28,339 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେଇ ସାରିଛୁ। ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବାକି 45,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକି 40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା କଥା କହୁଛୁ ଏବେ ଆମେ 85,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବୁ। ଆମେ 85,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ। 85,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଓକେ ଆଉ ଏଟା ବି ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଇଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା ଆସୁଛି 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, 13 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ଆମେ କହିଛୁ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଆମେ କରିଛୁ, ଲେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1,78,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଇଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେବୁ। ସେଥିରେ 1,10,000 ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ ଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରଲୁ, ସେଥିରେ 30,000 ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ସେମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି। ତାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତା ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି 60,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। 1,10,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବକକୁ ଏବଂ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ ସ୍ତରରେ ଡେଭଲପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବା କଥା କହୁଥିବେ ଆପଣ, ଆମ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସୁରତ ଯାଉଛି, କିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବେସିକାଲି ଆଜି ଦିନରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ରେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରିବୁ, 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସାରିଛୁ। ଏଇ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମର ଲୋକସଭା ଭବନରେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 300 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ଆପାରେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି 7,800 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସେମାନେ ଦେବେ 53,500 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରିର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଭାବରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଚାକିରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମତେ ଡାକିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏ କଥା ଆଜି ମୋହନ ସରକାର ଏଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ମୋହନ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୋହନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀଘାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ଭାରତର ନୁହନ୍ତି, ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଦିଦି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦିଦି କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଏଠି ଏ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦିଦି ପଠେଇଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂ ହିସାବରେ ମହୁଆ ଦିଦିଙ୍କୁ, ସେ ମହୁଆ ଦିଦି ଏଠି ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବୋହୂର ମୁହଁରେ କୁହା କରେଇଦେଲେ ଏ କଥାଟିକୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବିଦା କରିଦଉଛୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକରି।
ये संपूर्ण भाव में मिथ्या कथा अच्छी सेमाने को जांच करा होउतला ता भितर अधे लोक बांग्लादेशी बाहरले सेमान को बांग्लादेश रे नहीं आम छाड़िलु जो लोक मैंने एठिकार लोक तांकर प्रमाणित है से लोक मान शासन माने तांको जो जगार रोते छाड़ी दिगला एणु दीदी जो कथा कहते ये दीदी से सब बड़े दीदी तांको पाई लड़ाई करती आउ से न्याय को देखती नहीं Okay, न्याय रसगुल्ला रसगुल्ला को कहते मोर प्रमाणित है उड़ीसार है कि नहीं आउ जिते बड़े भगवान शंकराचार्य जिते बड़े धर्मर प्रतिष्ठा करने देश में 4 धाम निर्माण करले प्रतिष्ठा करले सेते बड़े पुरी जगन्नाथ धाम ये हूँ पुरी जगन्नाथ धाम महाप्रभु जगन्नाथ ये प्रतिष्ठा करिसंती ये भगवान शंकराचार्य करिसंती आ सी जोटा घोषणा करिसंती जदि ममता दीदी मुख्यमंत्री हैला परे सी निजकू जदि घोषणा करदेबे जे दीघा होउची ये गोटे माने जगन्नाथ धाम बोली कहीदेवे सेटा भक्त मानिबे ना भगवान मानिबे ना आपण मानिबे कहूनाती एणु वास्तवता जोठी अछि से वास्तवता रे रहिबो आ वास्तवता को केई अवास्तवता करि परिबे ना ये केवल मिथ्यार आलाप एणु दीदी जहा कहउचंती से बेसी राग करले बेसी रागी गले केबे समाधान हुए नहीं कि विकास रास्ता आग को जाए ना लोक को न्याय मिले ना एणु दीदी जो कथा कहते से दीदी मो ठारू बहुत सीनियर एणुकरी सीनियर हेले भी मु जूनियर हेले भी जोटा ठीक सेटा ही ठीक आ मु जोटा कहूची से ठीक भाव में बुझी सारी ले आज्ञा निहाती भाव में मोहन बाबू मोर शेष प्रश्न रहिबो दुईटी प्रश्न आपण को जे आपण मुख्यमंत्री हे सारिचंती बहुत सरल जीवन रो आपण मुख्यमंत्री हेचंती एबे विभिन्न प्रोटोकॉल रे आसुचंती विभिन्न पुलिस आपण को पाखे रहउचंती एते सिक्यूरिटी अछि को जिंस को मिस करूचंती जेतेबेले साधारण लोक थिले सरपंच थिले विधायक थिले कोन करि पारुथिला ओ एबे करि पारु नाहंती इच्छा अछि करिवा पय ने भाबुछि मु बेसी मिस करू नाही बेसी मिस करना काहे ना मु तो लोकन को सीधा जगी भेटुछि हां ताला मिस कोठी कली आ हां एबे लोकंकर सरकार हिसाब रे लोकंकर मुख्यमंत्री हिसाब रे लोकन को भेटुछि से राति 2 बाजू 3 बाजू 4 बाजू ये मोर अभ्यास हो जाय लोकन को भितरे गोटे मनरे आशा अछि जे मु मुख्यमंत्री को भेटिबी मो मनर कथा कहिबी ये कथा आगरु हेई पारु नथिला मुख्यमंत्री केबे लोकन को भेटु नथिले सीधा सड़क भाव में आउ मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ये गोटे माध्यम अच्छी लोक भेटा लोकंर गरीब लोकटी भेट केमिति से कारण ये आज नुह बहुत दिन रू अच्छी किंतु गत आम सरकार आसबार 16 वर्ष होता मुख्यमंत्री थरटे भी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसी नथिले ये वास्तव सत्य कथा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को तृतीय महलार किसी अधिकारी आसती लोक मैंने गुहारी करने दरखास्त टी देकी आसला परे ते दरखास्त नहीं जाती किंतु ताहा पछपटे डस्टबिन को चली जाए ये वास्तव कथा किंतु जुलाई 1 तारिख 2024 मसीहार मु आसला परे प्रथमे ताकू ठीक भाव में मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को चलैली आज 14टी मु ग्रीभांस करिछि एवं सेतिरे 20,000 टी ग्रीभांस को सुनिछि एवं सेतिरे पाखापाखि 50,000 लोक को भेटी एवं सेथिरु 90% लोकंकर केस को डिस्पोजाल करै पारिछि एटा संभव हेई पारिछि लोकंकर मुख्यमंत्री हिसाब रे आ मु कोठी फील कली जे मु मिस करूछि बोली किछि मिस करी नाही मु ए ग्रीभांस को सुनतु मु ए ग्रीभांस को केवल भुवनेश्वर नुह राजधानी रो सुदूर संबलपुर को नेकरी मध्य सरकार को सेठी नहीं करी पहुंचैली सरकार सेठी सुनिले लोकंकर गुहारी सुनिले आगामी दिन रे मध्य भवानीपाटना जयपुर आउ आपंकर अनेक अंचल को जाइकरी मध्य ग्रीभांस सुनिबे लोकंक पाखकू सरकार जिबे निहाती भाव में लोकंक पाखकू सरकार जिबे लोकंक सरकार मुख्यमंत्री आम सहित रहिचंती एवं मोहन सरकार संपर्क रे आमे आलोचना करथिले अनेक प्रश्न रहिछि किंतु समय अभाव रहिछि आमे अनेक कथा मुख्यमंत्री ठारो सुनिलु एवं आशा करिबी लोकंक मुख्यमंत्री हिसाब रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिसार विकास दिगरे आगकू बढ़िबे एवं ता सहित लोक मानकर कथा सीधा सड़क सुनिबा सहित सेमानकर समस्यार समाधान करिबे एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि हिसाब रे हमर आखि ए सरकार को ऊपर मध्य सब बेले रहिबो। बहुत धन्यवाद मोहन बाबू आपण समय देले एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग समस्तक सहित आलोचना कले। थैंक यू।